প্রিয় দর্শক, আপনি কি জানেন শাস্ত্র মতে এমন একটি মন্ত্র আছে যা প্রতিদিন মাত্র 10 মিনিট শুনলে অর্থ সংকট, অশান্তি ও দুর্ভাগ্য চিরতরে দূর হয়। এই মন্ত্র শুধু ধন সম্পদের জন্য নয়, এটি লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগল কৃপা পাওয়ার মাধ্যম। আজ আপনি শুনতে চলেছেন এক অত্যন্ত শক্তিশালী লক্ষ্মী নারায়ণ গায়ত্রী মন্ত্র। মন থেকে শুনুন, কারণ হয়তো এই 20 মিনিটই বদলে দিতে পারে আপনার ভাগ্য। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ আমরা শ্রবণ করব এক মহাশক্তিশালী ও পরম পবিত্র মন্ত্র, লক্ষ্মী নারায়ণ গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্র শুধু ধন সম্পদের জন্য নয়, এই মন্ত্র হল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও জীবনের সঠিক দিশার মন্ত্র। এই মন্ত্রের অর্থ কী? আমরা মহালক্ষ্মীকে জানি, বিষ্ণু পত্নীকে ধ্যান করি। হে মা লক্ষ্মী, আমাদের বুদ্ধিকে সৎ পথে পরিচালিত করুন। আমরা নারায়ণকে জানি, বাসুদেবকে ধ্যান করি। হে বিষ্ণু, আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন। অর্থাৎ এই মন্ত্র ধন চাইবার মন্ত্র নয়, এটি হলো সৎ সম্পদ, শুভ চিন্তা এবং ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ লাভের মন্ত্র। মন্ত্র শ্রবণ করলে কি হয়? যখন কেউ প্রতিদিন 10 মিনিট এই মন্ত্র শ্রবণ করে, তখন তার মনের দারিদ্র্য দূর হতে শুরু করে। মনে রাখবেন, বাইরের দারিদ্র্যের আগে দূর হয় ভেতরের অভাব। এই মন্ত্র আপনার চিন্তাকে ইতিবাচক করে, সিদ্ধান্তকে স্থির করে এবং জীবনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেয়। লক্ষ্মী মানে শুধু টাকা নয়, লক্ষ্মী মানে সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, স্নেহ, সুখ। যে ঘরে এই মন্ত্র বাজে, সেই ঘরে অশান্তি ধীরে ধীরে কমে, দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়া বাড়ে, পরিবারে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নারায়ণ হলেন পালনকর্তা, তিনি স্থিতিশীলতা ও রক্ষা করেন। এই মন্ত্র নিয়মিত শুনলে চাকরিতে স্থায়িত্ব আসে, ব্যবসায় স্থির লাভ আসে, অপ্রত্যাশিত বাধা কমে। আজকের যুগে অর্থের চেয়েও বড় সমস্যা মানসিক অস্থিরতা। এই গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণে মস্তিষ্কে প্রশান্তি আসে, ভয় ও উদ্বেগ কমে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কখন শুনবেন? সকালে সূর্যোদয়ের সময়, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে, অথবা রাতে ঘুমানোর আগে 108 বার জপ বা 10 মিনিট শ্রবণ যথেষ্ট। কীভাবে শুনবেন? পরিষ্কার স্থানে বসুন, সামনে লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি থাকলে ভালো। মন থেকে প্রার্থনা করুন, শুধু শুনুন, অনুভব করুন। অনেকে ভাবেন একদিন শুনলেই অর্থবর্ষণ হবে। না, মন্ত্র হলো শক্তি, আর শক্তি কাজ করে নিয়মিতা ও বিশ্বাসে। যে ব্যক্তি নিষ্ঠা রাখে, সে ধীরে ধীরে পরিবর্তন অনুভব করে। লক্ষ্মী স্থায়ী হন সেখানে যেখানে নারায়ণের নীতি আছে। এই মন্ত্র সেই 3 শক্তিকে একত্রিত করে। শুক্রবার ও একাদশীতে শুনলে বেশি ফল। হলুদ বা সাদা বস্ত্র পরা শুভ। মিষ্টি বা ফল নিবেদন করতে পারেন। অভিমান, রাগ নিয়ে কখনো জপ করবেন না। শেষে প্রার্থনা করুন, হে মহালক্ষ্মী, আমাদের গৃহে স্থায়ীভাবে বিরাজ করুন। হে নারায়ণ, আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করুন। আমাদের জীবনে থাকুক শান্তি, সমৃদ্ধি, সুখ এবং ঈশ্বরের কৃপা। যদি আপনি মা লক্ষ্মীর কৃপা চান, তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন, কমেন্টে লিখুন জয় লক্ষ্মী নারায়ণ এবং এই পবিত্র মন্ত্রটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন। জয় মা লক্ষ্মী নারায়ণ। তাহলে চলুন ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে 10 মিনিট শ্রবণ করি লক্ষ্মী নারায়ণ গায়ত্রী মন্ত্র। ওম মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ চ ধীমহি তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ চ ধীমহি তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।